नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ काहार केउ नाटक हबो। आज होछि एप्रिल मास 4 तारिख 2026 शनिवार। तेबे देरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे देरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी तालपदा स्कूल पड़िया बंत भद्रक रे आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी राज बरहमपुर मिनी स्टाडियम पड़िया नीलगिरी बालेश्वर आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी बस्तपड़ा कंदरपुर कटक रे आजिर नाटक चालो देखि जीवा अष्टशंभु को। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दोहरा पाटणा भद्रक रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कोखारुणी पटामुंडाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी देवी दल जगतसिंहपुर आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कलण बारबाटी जाजपुर आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी तरापुर पाणीकोइली जाजपुर रोड आजिर नाटक मणिमा सुणिमा हेउ गरीब डाक। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ब्राह्मणी गाँ बासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी कंसमुंडा कणिया अनुगुल रे आजिर नाटक पणतकानी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बमिखाल भुवनेश्वर आजिर नाटक जानुआर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी कांडबिंधा हाईस्कूल पड़िया ढेंकानाल आजिर नाटक लागुछु काहींकि एते निजर। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गुहाली गाँ राजकनिका केन्द्रापड़ा आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउछि। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बरदिया बरमुंडली जगतसिंहपुर आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी टिकरपड़ा मधुबन जाजपुर आजिर नाटक बऊ। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कंटाबाड़ भुवनेश्वर आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कंटाझरी जाजपुर रोड आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नाही। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी धाकुलेईपीठ प्रताप नगरी कटक रे आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी भटका कुआखिया जाजपुर आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी नरुड़ा मेलन पड़िया बलंगापुरी आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नुआगढ़ तेलेंगा पेंठ कटक रे आजिर नाटक राजधानी
ଓ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାମୁକୋଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଡ଼ୁଆଁ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଠପାଙ୍ଗରା ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଠସାହି ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାତକୋଶିଆ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିପାଟଣା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରଣସାହି ଦେବାଂଛକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଳସାହି ଚନ୍ଦନପୁର ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଇକୁଳା ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଙ୍କା ଖଜୁରୀ ସାହାଜନଗର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆପୁର ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବରିମୁଣ୍ଡେଇ ନିଆଳି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନିଆଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରସାରାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗଡ଼ ଅନ୍ତୁଆର ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଳାଶବଣୀ ବାଉଁଶ କଣ୍ଟିଆ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କସବା ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବରୁଣେଇ ପୀଠ କନ୍ଦରପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାତକୋଶିଆ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।